महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बीजेपी के प्रमुख नेता महिला मोर्चा की बहनों के संग मिलकर मार्गदर्शन देंगे। দাম বাড়লো গ্যাসের। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে বাড়লো রান্নার গ্যাসের দাম এবং এই রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় বাড়লো 60 টাকা। বাড়লো রান্নার গ্যাসের দাম। শনিবার থেকে ঘরোয়া এবং বাণিজ্যিক দুই রান্নার গ্যাসের দামই বাড়লো। ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দাম এক লাফে বাড়লো সিলিন্ডার প্রতি 60 টাকা করে। ফের জ্বালানি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, সিলিন্ডার প্রতি 60 টাকা দাম বাড়লো জ্বালানি গ্যাসের, রান্নার গ্যাসের। বাণিজ্যিক গ্যাসেরও দাম বৃদ্ধি, সিলিন্ডার প্রতি দাম বাড়লো 114 টাকা 50 পয়সা। সিলিন্ডার প্রতি দাম হলো 14 কিলো গ্যাসের দাম বাড়ছে। আপনার আগে আসছিল 978 টাকা 40 পয়সা, আর এখন এসে গিয়া 1038 টাকা 40 পয়সা, অর্থাৎ 60 টাকা বাড়ছে আর কি। আর বাণিজ্যিক গ্যাস এটা বাড়ছে আপনার 114 টাকা, আগে আসছিল 2255 আর এখন এসে 2369 টাকা। एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम People are laughing about this issue because they are tackling rising prices. They are tackling many economic challenges at the forefront, and they are finding absolutely no solutions which is coming forth from a government which presumably fought the election last time on the plank that they are with the Aam Aadmi. So the Aam Aadmi today is battling rising prices. The Aam Aadmi today is battling economic challenges. And in such circumstances, when Scam Act was के दाम कम हुए कि नहीं हुए, के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। দাম বাড়লো গ্যাসের। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে বাড়লো রান্নার গ্যাসের দাম এবং এই রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় বাড়লো 60 টাকা। বাড়লো রান্নার গ্যাসের দাম। শনিবার থেকে ঘরোয়া এবং বাণিজ্যিক দুই রান্নার গ্যাসের দামই বাড়লো। ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দাম এক লাফে বাড়লো সিলিন্ডার প্রতি 60 টাকা করে। ফের জ্বালানি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, সিলিন্ডার প্রতি 60 টাকা দাম বাড়লো জ্বালানি গ্যাসের, রান্নার গ্যাসের।